अजीज बच्चों, कल आपको सबक नंबर 6 का सवाल और जवाब मुकम्मल कराया गया था और आज आपके सामने मैं जान पहचान क्लास 10th CBSE बोर्ड का सबक नंबर 7 लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबक नंबर 7, ज़बानों का घर हिंदुस्तान है। इसके मुसन्निफ सैयद एहतेशाम हुसैन हैं। सैयद एहतेशाम हुसैन 1912 ईस्वी में कस्बा माहिल जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और इलाहाबाद में 1972 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। अपने गांव कस्बा माहिल में ही उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, प्राइमरी एजुकेशन हासिल किया। आला तालीम के लिए वो इलाहाबाद आ गए। वो कई किताबों के इलाहाबाद आ गए, यही उनका इंतकाल हुआ। एहतेशाम हुसैन का शुमार गिनती उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। नक्काद तनकीद यानी खरे खोटे की पहचान करने वाला। जिस तरीके से एक सोनार सोने की असलियत और उसकी सच्चाई की परख करता है, ऐसे ही कलाम की परख करने वाला, अच्छा कलाम और बुरा कलाम पहचान करने वाले को नक्काद कहा जाता है। तो एहतेशाम हुसैन का शुमार नक्कादों में होता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। जो 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई थी पंजाब से, उससे वो वाबस्ता रहे। वो कई किताबों के मुसन्निफ थे, राइटर थे। उन्होंने तसनीफ किया कई किताबें, जिनमें से तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़े अदब और शुऊर, अफ़कार व मसाइल और एतबार नज़र, ये उनकी अहम किताबें हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी किताब लिखी। इस किताब में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ को उन्होंने मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की है। ये जो आने वाला सबक है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये उन्हीं की किताब उर्दू की कहानी से माखूज है, लिया गया है। कहते हैं कि हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा मुल्क है। जाहिर सी बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक लंबा चौड़ा मुल्क है। इसमें कहीं ऊंचे पहाड़ हैं और गहरी नदियां हैं जो रास्ता रोकती हैं। कहीं फैले रेगिस्तान हैं, बलुआही जमीन है जिनमें आबादी कम है। कहीं जमीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा ही नहीं होता है। फिर यहाँ के बसने वालों को देखिए तो काले भी हैं और गोरे भी हैं, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी है, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी हैं, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले लोग भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी हैं जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहलाते हैं। यहाँ न जाने कितनी तरह के लोग बसते हैं और कितनी तरह की ज़बानें और बोलियां भी बोलते हैं। ये मुल्क ऐसा है कि हर 10 किलोमीटर पर यहाँ की ज़बान बदलती है। तो जाहिर सी बात है कि इतना लंबा चौड़ा मुल्क में कितनी सारी बोलियां होंगी। थोड़े ही कहते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज्यादा हो गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े ही दिनों से यहां आबाद हैं। ऐसे देश में, ऐसे मुल्क में जाहिर सी बात है कि अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब उनकी जबानें होंगी, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा जहां
जिस चीज की मार्केटें होती हैं वहीं पर ज्यादा सेल भी होता है। इक्का दुक्का दुकानें जो इधर उधर रहती हैं उसकी सेल भी कम होती है। तो जहां इतनी बड़ी आबादी होगी, इतनी सारी बोलियां होंगी, इतने सारे लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अजीब अजीब जबानें होंगी, अजीब अजीब ढंग के कौमें होंगी। तो इससे घबराने की बात नहीं है। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, अगरचे उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, उनकी जबान, उनकी कौम, उनका मजहब अलग है, लेकिन सबके सब हिंदुस्तानी हैं। ये बताना कठिन है, मुश्किल है कि 5000 बरस पहले यहां कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि उस जमाने से यहां दूर दराज, दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ भी मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज्यादातर लोग वैश्यों की तरह जिंदगी बसर करते थे। आपने एसएसटी में, समाज में पढ़ा होगा कि पहले इंसान जो है जंगलियों की तरह से जंगलों में बसते थे, काफिले की शक्ल में रहते थे, जंगलों के जड़ी बूटियां खाते थे, दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर वो अपना पेट भरते थे। छोटी छोटी टोलियों में अपने खाने पीने की चीजों की खोज के लिए मारे मारे फिरते थे, जानवरों का शिकार करते थे, दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर पेट भरा करते थे। आज इस तरीके का समाज शहरों में, गांवों में, बस्तियों में बस रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। उनमें के कुछ लोग यहां भी पहुंचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो जबानें उस वक्त बोलते थे वो आज भी उनकी जबानें अलग हैं। उनमें से कोल और मुंडा, ये 2 कबीले बहुत ही मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं आज भी। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली बोलती ही ना हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इंसान है तो बोलेगा ही कोई ना कोई बोली। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। उनके 1000-1500 बरस के बाद, यानी कोल और मुंडा के 1000-1500 बरस के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। वो लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है, यहां उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी ये लोग मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में आबाद हैं। आपने तमिल, तेलुगु जबानों के नाम सुने होंगे। ये उन्हीं लोगों की जबानें हैं जिनको द्राविड़ कहा जाता है। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम, जिसे आमतौर से तारीख में आर्या कहा जाता है, तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल लगते थे, गोरे चिट्टे हुआ करते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3500 बरस हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए, है ना, उधर से ईरान, तुर्किस्तान, चीन, है ना, वहां से हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर, यानी कोल, मुंडा वगैरह, इन लोगों को हरा करके उत्तरी भारत में अपना राज कायम कर लिया। चूंकि इनको सारा हुनर आता था, इन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत भी लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो जबान बोलते थे उसे आर्याई जबान कहते हैं। संस्कृत उसी जबान की एक शाख है, आर्याई जबान की एक शाख है। यूनानी, जर्मन, पुराने जमाने की फारसी और यूरोप की कई जबानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं, यानी आर्याई खानदान से। आर्याई जबानें हैं ये सब। और जब आप आगे बढ़कर इन जबानों को पढ़िएगा तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, है नहीं, यानी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जबानों की कहानी बड़ी लंबी है, मजेदार है, मगर यहां उसके बयान करने का मौका नहीं है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत
انہی ہندوستانی آریوں کی زبان تھی جو ادھر سے ہجرت کر کے آئے تھے. تمام لوگ سنسکرت نہیں بول سکتے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہاں پرانے بسنے والے یا تو اپنی پرانی بولیاں بولتے تھے یا ملی جلی زبانیں. دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سنسکرت اونچے ذات کی ہندوؤں کی زبان ہو کر کے رہ گئی، یعنی برہمنوں کی زبان بن کر کے یہ رہ گئی. عام لوگ اس سے دور ہو گئے. یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے ان کو پراکرت کہتے ہیں، علاقائی زبانیں. پراکرت ایک زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیں تھیں. مثلا مگدھ میں رہنے والے لوگ مگھی، یہ وہ ایک الگ پراکرت ہے. اسی طریقے سے ترہت میں رہنے والے لوگ، ان کی ایک الگ پراکرت ہے. اودھ میں رہنے والے لوگ، ان کی ایک الگ پراکرت ہے، اودھی بھاشا. تو یہ جو علاقائی زبانیں تھیں ان کو پراکرت کہا جاتا تھا. تو سب کی الگ الگ پراکرتیں تھیں. ہندوستان لمبا چوڑا ملک تو ہے ہی، کسی حصے میں کوئی پراکرت بولی جاتی تھی، کسی میں کوئی. جیسا کہ میں نے کہا یہاں ہر 10 کلومیٹر پر زبانیں بدلتی ہیں. اب جو بدھ مت کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھو اور سنت پیدا ہوئے. ہندوستان میں پہلے سب کے سب بودھسٹ تھے، بودھ مت کے ماننے والے تھے. اب ان بودھسٹوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سادھو سنت پیدا ہوئے. انہوں نے بھی عام لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں ہی میں گیت اور بھجن لکھے. اب وہ سنسکرت تو سمجھا نہیں سکتے تھے کیونکہ سنسکرت علاقائی لوگ بولتے نہیں تھے، تو انہوں نے انہی کی زبان میں پراکرت ہی میں گیت اور بھجن لکھے اور دھرم کرم کی باتیں وہ کرنے لگے. اس وقت دوسری پراکرتوں یا زبانوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتری بھارت میں جو پراکرت بولی جاتی تھی ہمیں اسی سے کام ہے. ہم جس علاقے میں ہیں یہ اتری بھارت کہلاتا ہے. اس پراکرت کو شور سینی کہتے تھے. ساری پراکرت ملا کر کے سب کو شور سینی کہتے تھے. اسی شور سینی کی پیٹ سے جو بھاشائیں پیدا ہوئیں جن کو ہندوستانی ہندی اور اردو کہتے ہیں، ہے نہیں؟ اسی سب پراکرت ملا کر کے جو بھاشا پیدا ہوئی، جو زبان پیدا ہوئی، انہی میں سے ایک کا نام اردو رکھا گیا اور ایک کا نام ہندی رکھا گیا. بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی اور اڑیا بھی نئی آریائی زبانیں ہیں. یعنی جس آریائی زبان کی شاخ سنسکرت ہے انہی آریائی زبانوں کی شاخیں یہ سب بھی ہیں. یہ بھی تاریخ کا ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان زبانوں کی بھی ترقی ہوئی. کیونکہ مسلمان علم و فن کے دلدادہ تھے، مسلمانوں نے علم و فن کو بڑھایا. تو جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو ان زبانوں کی بھی ترقی ہوئی. اگر اوپر لکھی ہوئی باتیں یاد رکھی جائیں تو آگے کی کہانی اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی اور معلوم ہوگا کہ 1000 عیسوی کے بعد سے جو نئی زبانیں ہندوستان میں بولی جانے لگی ان میں ایک اردو زبان بھی ہے. یہ زبان کہیں باہر سے نہیں آئی، یہیں یہ زبان پیدا ہوئی اور یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی دی. کیونکہ یہ زبان ایک ایسی زبان تھی جس کے اندر چاشنی تھی، مٹھاس تھی. ہر طبقے کے لوگوں نے اسے پسند کیا، ہر طبقے کے لوگوں نے اس کی ترقی میں ہاتھ بٹایا اور ہر طبقے کے لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. اس کی بناوٹ، اس کا رنگ روپ سارا کا سارا ہندوستانی ہے. اگر یہ زبان کسی دوسرے ملک میں بھی بولی جانے لگے تو یہ وہاں کی زبان نہیں بن جائے گی. مثلا ہمارا پڑوسی ملک پاکستان، جہاں کی قومی زبان اردو ہے، تو اگر وہ اردو زبان اپنا قومی بنا لے تو پاکستان کی زبان نہیں کہلائے گی. یہ زبان تو ہندوستان ہی میں پیدا ہوئی ہے، وہ چاہے پنجاب کی سرزمین سے نکلے یا دکن کی سرزمین سے نکلے مختلف مصنفوں کے خیال کے مطابق، یا دلی کے گنگ و جمن سے نکلے.
لیکن یہ زبان ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی، یہیں پلی، یہیں بڑھی اور یہیں جوان ہوئی، اس لیے یہ زبان ہندوستان کی ہی زبان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زبان کے ساتھ لوگوں نے تعصب برتا اور اس زبان کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ زبان کسی قوم کی نہیں ہوتی ہے، کسی مذہب کی نہیں ہوتی ہے، کسی ذات اور برادری کی نہیں ہوتی ہے۔ زبان تو وہ ہوتی ہے کہ جسے سارے لوگ بولتے ہیں۔ جب تک لوگ بولتے رہتے ہیں وہ زبان زندہ رہتی ہے، جب لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں وہ زبان ختم ہو جاتی ہے۔ اردو زبان ایک ایسی زندہ جاوید زبان ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں بولی جاتی ہے، اور یہ ایک ترقی یافتہ زبان ہے۔ جس طریقے سے انگریزی اسی طریقے سے اردو ہے جو دنیا کے سارے ممالک میں لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب ہندوستانی، اس کا رنگ روپ جو سب ہندوستانی۔ اگر یہ زبان کسی دوسرے ملک میں بھی بولی جانے لگے تو یہ وہاں کی زبان نہیں بن جائے گی، ہندوستانی ہی رہے گی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں ہماری زبان اسی ملک کی ہے، اس لیے ہم اردو کے تعلق سے اردو زبان کو صرف یہ سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے کہ بلکہ یہ کورس کی ہے، بلکہ یہ قومی اور ملی زبان بھی ہے۔ تو اس طریقے سے پروفیسر احتشام حسین نے اردو زبان پر اور کیا کہتے ہیں کہ مختلف زبانوں کے گھر کی حیثیت سے جو مضمون لکھا ہے یہ بہت ہی دلچسپ اور کارآمد ہے۔ تو آج کا یہ چیپٹر، آج کا یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کل اس کے سوال و جواب کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔